Ну что, продолжим сюжеточку проходить. Проверка звука, прием, как слышно игру меня. Так, вроде все нормально слышно. И мы продолжаем. Заставочку мы, как всегда, смотрели в предыдущей серии. Пари. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to build the past. For too long, I've been stuck in between, hidden in the dark. What was I really doing, walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I care to admit. Мне кажется, в этой коробке должны в футбол играть в этой стране. Тверк. Весело. Стрелять не хочется в такой обстановке. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Чё, началась суета. Чего, мне понравилась моя лысина? Вы что-то против лысых имеете? Что вам надо? Мы, наверное, просто не тверкали, им не понравилось это. Ну, просто банальное ограбление. Пистолет, часы. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Пистолета у нас нет, так понимаю. First day off the Был один, и то sauce, забрали. somehow I'd still ended up in the gutter. Прям как в Modern Warfare 2. Карта. Call of Duty Modern Warfare 2. Фавелы. Ну, If there футбол. was one thing I'd learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. Pô, que isso, é a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe dos três palitinhos. Че, сейчас еще эти будут до нас домогаться? Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Да, они не говорят по-английски. Макс, ты чего? I need a phone, a telephone. Bora. Publico. Сейчас куда-то отведут, да? Куда не надо. Well, they weren't gonna help me. And who could blame Чего, them? как смотрите на меня? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Да, попали мы.
It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Passa o baseado. Ih, não é tua vez não, passa aí, meu. Aí, tem visto a irmã do Wilson, mano? Aí, o que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o fusão, amigo. Hey, are you lost? More Да. ways than I could possibly explain. I know you. At the disco, with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Anders Dudley. Тебе не нравится моя одежда? Why on earth are you here? Well, I'm looking for someone. What are you doing here? Well, we came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk, and well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, it's simply wonderful giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. Ain't granted steel, ain't San А, я Paulo, тебя but, вспомнил, you know, I чувак. seen things. Ты еще в толчке People are the прятался, same точно. everywhere, good, bad, and different. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. Блин, что мы так медленно ходим? Меня это уже немного раздражает. Чтобы рассмотреть все декорации. Где суета, где разборки? Суета, где мы будем властвовать, убивать всех. А не над нами. И местный бордель. Антисанитария. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? А, ты меня знаешь? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, to make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, choque pra mim. Bem gelado. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, he sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Caixa Preto. Yep, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Bronco wanted to develop. Rodrigo Bronco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business.
You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the Ufe are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Вот это да, вот это пригодится. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. Это продолжение, да, сейчас будем And I'm делать? gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Peraí. Olha quem tá aí. E aí, gringo? Что, отсюда начнется Tá разборка? fazendo aí? Давайте. No comprende. Leave me alone. Местные шакалы. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Чувствую, мальчик, ты в фиолетовой футболочке сегодня I живым got не a уйдешь gun, and if домой. anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Во. Чё, кто еще хочет? О, бармен тоже, да, хочет пострелять? Блять, чё же я такой косой? Serrano, the man of the hour. Had De Silva left this there on purpose as some passive-aggressive message to the CS? пистолет Or Macafa организуем. was apparently too scared to go near any real criminals. It was a strange power play. Так, что панкиллер будет нам сегодня? О, так I и знал, was что тут running the будет. risk of becoming too clear-headed. И тут будет. Ну-ка, дробовик плюс пистолет в одной связке. Бар как будто... Опа, вот это поинтереснее. Как будто в Сан-Андреас бар. Так и знал. Где-то тут что-то должно такое было лежать. Не успел. Давай, я тебя вижу. Чтоб нос лучше дышал. Еще кайф. No shooting! Por favor, amigo! No. Relax, soldier. Солдат. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, Че, свой что ли? Своего признал. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean,
You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Мне кажется, он больше сюда не вернется никогда. Так, мы были, че? За ним идем. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. É o gringo. Ah, não sei. Tô vendo porra nenhuma. A gente desce ou não? Foda-se. Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Сюрприз, да, сюрприз. Пошумим немного. Так, что у нас тут что-нибудь есть? На золотые запчасти. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I just shot up their favorite skin joint. Что, пошумим, да? Перезарядка вовремя, как всегда. Тут спрятаться особо негде. Забор-то дырявый, друг. Я и говорю, спрятаться негде. А это что-то еще другится. Как курица, которую голову только что отрубили. Так. Close door. Кто, где? Блять, не вижу. Вижу. Да, куда ты стреляешь? Так, тут у нас все чисто, да? Пока еще ни одну золотую пушку не собрали. Два панкиллера осталось. Я покажу, как стрелять меня. Вот он, киллер. Вот и все. О, хорошо, хорошо. И опять минус панкиллер. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. Судя по A визгу, мы bunch ее of young нашли. punks Или with это не она? guns, killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier.
I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Ай-яй-яй. А вот это уже опасно. Чё, кто еще где остался? Вроде всем раздали. А ачивку выбили. Я заметил, музыка расходится, когда мы уже всех почти перебили. Кажется, там кто-то есть, могу ошибаться. Так, что, панкиллеры? Так и знал, что тут они будут. Да, я же знал, что кто-то там есть. Хорошо спрятался, друг. Так, ну а мне больше нравится. Блин, вот это я, кстати, не ожидал. Никого не вижу, зря прыгнул. А, вижу. Че, неужели больше никого нет? Такой эпичный прыжок только на двоих. Ладно. Опа. Так и знал, что надо получше осмотреть. Сейчас бы прибежали мимо. Танцуй, танцуй. They told me the favelas were full of drugs. Fabiana's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Видимо, в эти большие ворота. Там же вертолет летает, наверное, новости снимают. Tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Ага. Недоброжелатель. А че ты у нас умираешь? Сколько тебе надо попасть? Какие-то вы, слушайте, живучие.
Че он там стоит-то, я не пойму. Не умирает. Хер знает, что такое там. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Вот, это ты, наверное, да, стоял? Я в тебя стрелял. Ну, в кого ты там стреляешь? Бронированная зараза. Бронька сразу ощущается. Опять чуваки в носках. Опа. Soccer had gotten Claudio away from the favela, but it hadn't gotten him far enough. I couldn't imagine his death had done much to boost the CS's approval ratings in that part of town. Ой-ой-ой, видели, пули прям перед лицом пролетели. Нужны патроны. 7,62. Ну ты за своим носком вообще не видишь, куда стреляешь. Попробуем, давайте, блин, автомат тогда выкинем. Хотел чисто с дробовика попробовать. Неожиданно, да? Вообще без прицела. Разобрался на запчасти. Патроны кончаются. Эх ты, вообще не оттуда, откуда я ожидал. Бутылки такие нарисованные. От общей графики отличаются. Отбиваются. Что у вас тут интересного? Панкиллеров, золотых пушек нету? Что-то там. Отдохни. Гуляешь, полежи. Да, стоило выйти с укрытия, сразу все полезли. Перезаряжай давай. Не вижу, откуда стреляет, вижу. Это была твоя большая ошибка, открыть дверь. Патрон почти не осталось. Ну вот, подберем сейчас этого. Окей.
Здорово, мальчик. Ой, да, мощный дробовик. Так перезаряжать часто надо. Чисто обрез. Баба. Сортируют порошочек. Когда бежишь просто по сюжету, столько мелочей всяких не замечаешь. I'd seen enough. If these drugs didn't have a doctor, Passos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene, cheaper, stronger, and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Немного шумно, но ничего. Громкий рэпчик перекрыл эти все звуки. Видимо, где-то тут их запускали. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Да, только хотел сказать закурил. Закурил. Что-то классное намечается. Неужели настолько мощный салют, что стены бетонные сносит? Блять. Видимо, был мирный. Но все равно один из них по-любому. Да зачем ты пистолет берешь? That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. Да, теперь все в курсе, что я тут. It wasn't like he wasn't expecting me. Видимо, начал он по коктейлям стрелять. Блять, попадают. Давай! Макс, стреляй! Дозу приняли, идем дальше. Отлично. Блять, да ёбаное дерево. Вот еще минус фанкиллер. Ух ты. Блять, ты еще жив остался. Вовремя, конечно.
Отдохни. О, вот это артиллерия. Против тебя и сыграла. Недооценил ты меня. Максимку нашего. Так. Че, даже РПГ нельзя взять? I had to hope the king was in his castle. Вот и поднялись As на I эту хату. approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I just had to act harder than I felt. Put the guns down! Вот это плохо. Let the girls go. No one needs to die, asshole. Don't you kill her! Don't you? Okay. Это была та самая или похожая? Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. I'll give you a minute, buddy. We'd Глава only been 8. married a short time. By now she had been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Да. За камень вы ответите, который сломали. Ну, собственно, If I could get back to далеко тащить не Passos, надо, we'd уже be на in a кладбище. slightly better position to handle this situation. Блять, этого не вижу. I couldn't just leave him. I knew I shouldn't have gone ты there, тоже and тут. that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, we just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after us. Got that feeling too. О, I started to wonder if my luck was about to run out when I realized it had a long time ago. That's why I was here. There he is! The money's mine! That's if there's anything left to identify the bodies with. You good? Yeah, I'm okay. эх, перезарядка, как всегда.
уверен, где-то тут мы золотые запчасти пропустили. Да кто, где? Блядь, не вижу. А, вижу. Кусты попали в глаз. Вот это немного раздражает, то что каждый раз скипается на один пистолет. Ладно. Не факт, что там золотая деталь была. Ух ты ж, какая пуколка. Вы где там? Отдыхайте, грейтесь. Блять. А где посос наш опять? Ждет, когда я тут со всеми разберусь? А, вот он посос наш. Ну, в любом случае, всех я, видимо, раскидываю. Блять, перезарядка. Как всегда, вовремя. Панкиллеры кончились. Вот, нашлись. Кайф. Hey, come on. Hey, wake up. Let's go. There he is. Hey, how you doing? Heard about the thing? $100,000. We're not fucking around. Not easy. You know what? Officer Jones. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, but how are we gonna know who after him? Huh? They got hollow points. Look, we all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even. All right? All right? Fair. That's all. I look like a fucking socialist and aid worker. We'll work it out together. Okay? Look, cuz, how long we been doing this? I'm not giving no handouts. Not asking for a handout. We're out here working. Whatever. Shut up. Whatever. There he is! Ой-ой-ой. Right? Just look. Just look. Joe! Ребят, не туда смотрите. Всех вроде, да, перебил? Ну, у тебя мощная пуколка, не спорю. Классный кадр. Минус подбородок. Passos had put some distance between himself and the goons. I meant to follow. I got someone. I think it's the hit. That Max Payne. Что открыл? Ушел отсюда. Блять. Надо повыше стрелять. Вот туда, куда-нибудь. Достреляем как раз все. Все, выкидывай. Зараза, попал. Патрон мало. Совсем мало. Тут, мне кажется, что-то золотое мы должны найти. Да-да-да-да-да-да-да. Да иди там нахер. Вот это тебя пуля откинула. Блядь, патронки, ребята.
cool, okay? Be cool. Don't tell me to cool. You Max Payne? Да, Макс Пейн рядом. You're Max Payne. I thought he was fucking Max Payne. Confusing, huh? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up, and DeMarco might have a change of conscience, huh? Might grant you one last reprievement. Ain't no reprievement gonna be found otherwise. I don't even know who he is. Trump should be dead already! Hey man, you alright? Бля. Панкиллеров нету. Будет весело. Перезарядка, да? Где ты? Где ты? Ой, здорово, 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 блядь, перезарядка, парень, держись. What the fuck? Ай, блядь, откуда, кто? Тупая смерть. Че, с самого начала? Да, как всегда, вовремя перезарядка. За тот угол спрятался. Вот кто где. Ага, вижу. Да ёкарный театр. You know serious? Ладно, будем поаккуратнее играть. Ой-ой-ой. Третья попытка мне еще меньше нравится. Что-то я больше кашу, больше на перезарядку трачу. Патрон нету. Придется аккуратно играть. Сам довел себя до такого состояния. Ты серьезно? Я тебя вижу. Опять последний патрон остался. И то промазал. А, еще вот тут есть 8. Тебе не повезло, у меня еще целых 8 патронов. Кто где? Блять, увидел. Ах ты холера. Выжидаем, выжидаем. Он сейчас себя сам покажет. Дробовик недострельный. Где? Серьезно, где ты? Вижу. Ах ты крыса, надеюсь, ты последний. Покажи. А, патрон последний просрал. Все, держись, маленький. Да, так бывает. Фу. Здесь живые в мертвых превращаются. Some poor bastard quite literally on the graveyard shift.
Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Ух ты ж, ёкарный театр. All I can hope for is that he didn't even hear Да, the поэтому shot that решили killed him. тут медлить. Лазерная указка сейчас, наверное, будет светить. Да. This is the only way through. That's anyone's guess. Да. А вроде не в нас целился. Интересно. Ладно. Попробуем другой подход. Блять, нет, в нас целится. Вставай, вставай, вставай. Блять, прям держит нас. Опа. Ну-ка, покажись. Крепкие камни. О, фак. Я же видел, что он шел. Да, что-то эта глава дает там прикурить. Да иди ты нахер. Вот так вот, сразу разобрался и все. Не стреляй, не стреляй, не стреляй. Сука, только так близко подошли. Че я нажал? Я что-то мышкой нажал. Блять. Давай, посос стреляет, отвлекай его. Последний, да, остался? Все, посол сделал за тобой. Run, duck, flank. Easy orders to give when you're way behind the front line. Готов. Бля, беги, беги, беги. Эй, что за фигня? Что ты говоришь? Где титры? Дверь закрыта. А, вот так может надо? Бля, что-то я не помню такой штуки. Что-то не то мы делаем. Блядь, что не так мы сделали? Да я вижу. Один остался. Выкинем дробовик, мне кажется, с ним он дольше бегает. Давай, жду. Последний. С фланга? С какого фланга? Что-то я не понял. Куда бежать-то?
Заходи слева. Какое лево? Вот это лево? Это лево. Блять, меня сейчас убьют, да? Куда идти-то? Кайф, понял. Вот я тупил, надо было титры читать-то всего лишь навсего. И двери зато сами открылись. We'd come in here to hide, not very successfully as things turned out. Да. As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, half-caste. Turn around. Turn around. Move. Move. Чё, какой-то план обдумывают, обмозговывают. Hold it. That way, you fucking jokers. А мы ради шутки шутим. Move. Where are we going? Уже яму нам выкопали. Ой, лопата. You killed my fucking son. My boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Сам Sorry for виноват. your loss. Your son was killed in Сами gun такого battle. вырастили. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Опять путайте, кто Макс Пейн из них. You killed my son! You fucking spick! Ow! You killed my son! Dig! Now! Вы уж определитесь, кто убил. I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig. Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Сейчас какой-то финт будет. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker. Where are you going? Or die! You all right? Yeah, I'm fine. Follow me. Мне кажется, когда Макс Пейн с какой-нибудь возвышенности прыгает замедленного действия, он больше страдает, чем лопатой получил по башке его посос. Че так сходу? Пошумим, да? Ой, я что-то видел, там кто-то есть, да? Он что-то шевелится у нас там. Вот. Мне кажется, сейчас ты урона больше получил, чем посос с лопатой. Да, блядь, какой угол неудобный. Здесь по-любому что-то будет. И панкиллер, и золотая деталь. Плюнул носом в асфальт. The morgue. How appropriate. Ты-то нахер.
Вовремя я заметил эту штуку. Plots here weren't cheap. I'd take a freebie. Ты, блядь. Доиграю сейчас. Hey, this way. Up there. Go on. Go, go, go. You go first. Gentlemen, thank you. This place looks about as good as any to make a stand. At least the coroner won't have to go far to go to work. Like I said, Passo's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. All right. Spread out and clear every room before you move on. We don't want to miss these damn fools. Our SOS was gonna have to wait. Так, погодите, носки одену. Носки, соски. Две из 3 деталей, да, мы нашли? А на это вообще ничего не нашли. Видимо, в этой главе можно 2 золотых пистолета собрать. Файл. Ну, мы ждем. Холера. Смотри, какой умный разумист. Блядь, давай. Я тут перед тобой танцую. Блядь. Лежать. Почти как в лицо со шрамом. Hey, find that phone. Make a call. There's gotta be a landline in that office, man. Вот твой телефон. I think we'll be all right. Yeah, at least for a little while. Это сейчас звуки в игре. Это не посторонние ребята. We'll get out of here. Hey, it's me. We really need to get out of New Jersey. Things are heating up. We got like half the New Jersey mob after us. Половина места мафии, мне кажется, вся. Так, опять мы в 9 глава вернулись туда, где начали. Где закончили. Че, дальше фавелы? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Fucking language. That's right, I may be a moron,
here's the thing. А, I ain't а. quite as dumb as I seem. Че, поменялись местами? Ну, не убил, верно, чтобы не шуметь лишний раз выстрелами. Будь Хитман был, по-другому вопрос был решен. Так, по-любому что-то найдем здесь. Да? Например, панкиллер и вторая пукулка. Две одинаковых пукулки в стиле Макс Пейна. Можете вылазить на меня, ребятки. Ой, прям в попку, да, попал? В попку. Ой, опять в попку. Любит он в попку. Что тут? Интересное что-то? Кого-то убили. Опа. Опа. Кто где стреляет? Кто-то кого-то где-то убивает. Блять, это, наверное, возможно, был нормальный чувак. Охренеть. Че, еще и против копов будем сейчас? Да, интересно. Он их обошел. Джованна. Джованна. Ребятки. Да, видимо, против копов придется тоже повеселиться. Там еще был один, как минимум. Чего ты тут дрыгаешься, ложись? Этот закрылся. Так, наличие золотых пушек. Нету, все, окей. Патрон мало. Охренеть. Я ж попадаю у вас. Непонятно, кто хуже. Они, не они, копы, не копы. Что-то все друг друга водят в плену. Макс сначала от одних спасать, потом от других. Блять, патрон мало, вообще мало. Ух, смотри, как аж телепортировался. Ну вот, что тут у нас? Кто-то выкинул такую хорошую вещь. Короче, очередной рейд фавел. When they hit the favelas, they came in hard and fast. It was fair game, as I was about to find out. Обычных тоже убивают, я смотрю. Блин, эти бронированные, на них больше надо патрон. Блять, я думаю, что ты не стреляешь, патроны кончились.
Убью вашим же оружием. Но ты живучая зараза, да? Прям такой у нас. Правильно, нехер шлем одевать. Че, пока на автомате двигаемся. Где кто? Блять, че, перезарядка? Вот эта штука классно выглядит. Ну-ка. Здорово. Да. Какая-то война, блядь. Началась. The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second. Не очкуй. I guess sobriety is relative. Так. Так. Я знаю, что ты за этой стеной, мазафакер. This wasn't such a good spot to enjoy. И ты еще и не один, оказывается, у нас там. Давай. Ну теперь все. Кто где стреляет? Слышу, но не вижу. Ой! Ничего себе, что это за терминатор у нас? Жаль, нельзя вертолетчика убить. Чё? Мы ж тебя тоже убили. Отдохни. Кайф. Наверное, больно. Да. I was still alive, and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Да тут уже и так не жив. Чего вы его держали-то? Ну вот панкиллер надо.
Jesus Christ, these bastards weren't playing games. Да, это было тупо. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Так, никак эти наши фавелы не закончатся. Ну, попробуем с этой улитки пострелять. Ну-ка. Разбивается, ладно. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't Да, не that strange разбивается. for anyone else. I had no option but to take the scenic route. These charmers weren't there to make a Да, couple они of не видят этого arrests. Человека-паука, They хотите were сказать. bussing him out by the Мне кажется, даже dozen. боковым зрением это будет видно. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Show! Essa puta aqui! Traz essa puta aí! Esperar pra sair daqui. Fora de merda. Eles nunca aprendem a lição. Traficantes e О, у нас viciados, так né? рубашка сильно порвалась. А что, те все уехали? Блядь, за колонну зашел. Я убил даже больше, чем видел. Музыка такая нагнетающая. Вот это мы возьмем, да. Еще и с фонарем. Типа музыка, знаете, как это реклама. Лига ставок. Я как Бэтмен в ночи летаю тут. Дети что-то там резвятся, поют. Вокруг война, стрельба, взрывы. Местных убивают. Видимо, сюда. Не, не сюда. А куда? The alley was a dead end in more ways than one. I needed to find a way out of there. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. Да. I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower, as my new friends were about to find out. Да, круто. It was Sao Paulo's finest. Правда, and a мы теперь без busload of куколки lucky остались. winners they'd picked out earlier. Жесткие полицейские. Ничего не скажешь. Ну что ты его щупаешь? I decided I might as well follow them. I was lost, and they were going somewhere, and it was the closest I was going to get to a plan. Да, правильно, иди за ними. Where were they taking them? Did they have По Marcelo идее, and пистолета не Giovanna? должен остаться. Was Они this забрали just an УЗИшку и average автомат. favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact,
everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end with a pinata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcello. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. Интересно получается. Não faz isso não, viu? Por favor, não faça isso não. Vamos acabar com essa porra. Cala a boca, sua puta. Vem pra cá. Here was Giovanna and Marcello. What the hell were they about to do to him? Marcelo! Что-то он прям быстро горит. Filho da puta! Você tá fudido, gringo! You bastard. Filho da puta! Ой, блин. Ты че, не ту кнопку что ли нажал ради ту? Вышло глупо. Ну. Правильно. Такое разнообразие кнопок. F, Ctrl, блин. Конечно, хер угадаешь. Gonna be okay. No, 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 no. You don't want to do that. Come on. Невкусный шашлык. Why did they do that to Marcello? It's a legendary gangway of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Quem fez isso? Foi americano. Да, американец этот. Foi? He's blaming you for the death of his friend. Americano. Você morre, porra. Caralho. Американец где-то тут, как Бэтмен в ночи. Среди всей этой нечисти ползает, всех убивает. After a couple of hours of lying in shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Глава 10. Из 14. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right, Pastor said there's a good place to hide in the back. just try to stay calm. Come on. You okay? Yeah. Let's go. Так, что мы выбрались с фавел в город. Грязные, вонючие, но живучие. I guess this is it. No, keep going. That's a girl. Так, что мы все вместе теперь будем вместе бегать?
Что-то не очень хорошо. Стай наблюдать. You know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. О, вот это мы не знали. You better be shitting me. Me and Raul, Passos you call him. We just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh. Да, вот именно сюда вы решили прийти искать нас. А мы тут спрятаться. Вот так I don't think совпадение. these guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. Так, ну, это уже следующая серия будет, следующий стрим, друг. Так что продолжим в следующий раз. Спасибо, что смотрел. Подписывайся, ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. И до скорых встреч. Аривидерчи.